ଆସିବ ଅମଳ କଲାଣି। ଏବେ ଲୋକ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଟଙ୍କା କଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଷରେ, 2000 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ମେସିନ୍ କାଟିବାକୁ ନେଲା 2000, 5000, 10000, ଧାନ ହେଲା ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା 8000। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आशा कर ठाकुर कृपा समस्ते भल थे मुझे भल अच्छी। तो एवं जानते बर्तमान चलती कुमार सॉरी कार्तिक पूर्णमी में बहुत सारा प्रोग्राम हुए आम गाँव में, किंतु से राधाकृष्णर मु वीडियो बनई पारे तथापि किसी वीडियो बनई मुझे आपको देखेदेवी। तो आज चलतु प्रवचन अच्छी आम गाँव में प्रवचन अच्छी से कार्तिक पूर्णमी को लेकिन देन आमर किसी आम जाति आम कूल किसी प्रोग्राम अच्छी। बहुत दिन धरिक मु डांस शिखोची छुआ मानू। तो आज पूरा 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 प्रोग्राम हम पूरा वीडियो देखंतु स्किप करंतुनी कारण बहुत किसी मिस करते। तो आज वीडियो पूरा सकाल मॉर्निंग रु स्टार्ट कले। एवं बर्तमान बाजे 9टा स्टार्ट हम राति 12टा होमर। तो राति 12टा पर सकाल भी प्रोग्राम हम नहीं कि भरसा आने बहुत किसी काम अच्छी। तो चलतु मो सागर कंटिन्यू हूँ कौन कौन हो पूरा वीडियो देखा। ओके तो प्रवचन कि महाराज आसी पहुँची सारे आम गाँव में। तो आम स्वागत पाई कि झोटी पकई दूचु से पाद पद्म धुआ हम से। तो मुझे पकाउली बो पकाउला से आसिक डांस स्टूडेंट मैंने आसिक मिसीगले। आई मीन मुझे डांस शिखाऊँगी से कहले दीदी आम पकेबू दीदी आम पकेबू कहीकि से कहले मुझे कहली चलो मिसिकी पकईदे कम टी शीघ्र सर कला सर कौन पूरा बिगड़ेदेले बिलीव करंतु मोर जो जाक सब तले पकई पूरा ध्वंस बनईदे। तो चलतु एबे बर्तमान कौन है ना सब सजासजी चलला। एबे आसी पहुँची जाइछंती आम महाराज जी। वर्तमान से गाड़ी ओह्लैबे से गाड़ी ओह्लै ना आम मौसी आई बो आम गाँव किसी स्त्री लोक मैंने मीन्स आम आई हेबे माई हेबे तापर मौसी हेबे एमती बहुत जन अच्छा मामू भी अच्छा से स्वागत पाई। तो आप देखिपे आपण महाराज आसिक पहुँची गले। आउ ए महाराज तो आपण मैंने किए जानी थे पूरा नामटा हूँ भक्ति वेदांत पधायन महाराज। से नाम मुझे जानी नी जन को पचारि कहली कारण मुझे सहित फास्ट टाइम मीट कर मैंने फास्ट दर्शन पाई। तो मुझे जानी नी विषय आम खाली जानी महाराज महाराज बोली जानी। तो पूरा वीडियो देखो बहुत भल भल प्रवचन देते से बहुत भल भल आजिका डेट्रे कौन चली कौन सब भल भल कथा कही। तो पूरा वीडियो देखो ना आप बहुत किसी मिस करते। सेविंग करके रखा दरकार नहीं। केवल कॉल कले फोन कॉल कले गरम कर आसी मो पाखे पहुँचे मनीष रिक्वायरमेंट जमी हो सेमती करुचे मनीष निजे जोमाटो जोमाटो ना कौन चल से जोमाटो आप हाथ पाहांत आसिक पहुँचापे आउ बेसी दिन नुह माने कॉल करेंगे खाଇବା आसिक पहुँचे कॉल करेंगे गरम दरकार बिना माने दरकार मत जहा सेटा बिना परिश्रम रे मो पाखरे पहुंची जीवा दरकार।
ତା ପାଇଁ ମଣିଷ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରେ ତାକୁ ଏବେ ଭୋଜନ ଦରକାର ବାସ୍ ଜୋମାଟୋ ସଞ୍ଚୟ କରିବ କିଏ ଚାଉଳ ରଖିବ କିଏ ତଡ଼କା ଦେବ କିଏ ଗରମ ଗରମ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ବାସ୍ ଯାହା ଦରକାର ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଦରକାର ଯାହା ସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଜି ଏଠି ଏତେ କମ୍ ଲୋକ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏତେ କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଅଳ୍ପ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ତାର ଯଦି କାରଣ ଖୋଜିବ ତାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଯାହା ହଉ ମା ମାନେ ହେଲେ ତ ବଞ୍ଚିକି ଟିକେ ରଖିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସଟା ପଞ୍ଚୁକଟା ସବୁ ତ ଗଲା ମଲା ଗଲା ସଂସାର ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲ ଏଠି ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ନହେଲେ ରଖିଥିବା ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ ଦୁନିଆ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଆଉ ତ ନାହିଁ କିଛି ଚାଲ ଯାହା ଟିକେ କରିଥିବା ଜଣେ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥାଉ ପୁଣ୍ୟ ହଉ ଆଉ ଆମ ପରମ୍ପରାଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚିକି ଥାଉ ସବୁ ତ ଗଲାଣି ଏଇ ଆଶା ଆଉ କେତେବେଳେ ଏରା କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପଞ୍ଚୁକରେ କାହିଁକି କ'ଣ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବା ମିଳିବ ନା ପେଟ ଭରିବ ସେଥିରେ କାହିଁକି କରିବା ଦରକାର ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ଯାହା ଦରକାର ନାହିଁ କେମିତି ହବ ଦରକାର ମାତ୍ର ସବୁ ସାଇଡ଼୍ ଏବେ ଚାଷ କରାଉଥିଲା ବଳଦ ଗୋବର ନ ପକେଇଲେ ହବନି କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଛି ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଗୋ ମାତା ଗୋ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ନିପାଳ ଆଉ ଯୋଉ ବଂଶ ହେଲେ ମାରି କାଟି ଖାଇଦେବେ ରାସ୍ତା ଛେଳି ଚାଷ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଚାଷ ବିଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବିଦେଶରେ ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ରଖିଛନ୍ତି ଫାର୍ମରେ କାଟିକି ଖାଇବା ଯେ ମେସିନ୍ ଆସିବ ଅମଳ କଲାଣି ଏବେ ଲୋକ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଟଙ୍କା କଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଷରେ 2000 5000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ମେସିନ୍ କାଟିବାକୁ ନେଲା 2000 5000 10000 ଧାନ ହେଲା ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା 8000 ଟଙ୍କା 2000 ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଲି ତେଣୁ ଧାନ ଆଉ କାହିଁକି ଚାଷ କେରଳ ଯେଉଁ ମଜଦୁର କରି 10000 ଆଣିଲେ କିଣିକି ଆଣି ଘରେ ଧରିଦେବେ ଯାହା ଦରକାର କ'ଣ କାଲକୁଲେସନରେ ଚାଲିଲା ଏବେ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ମୋତେ ଇଣ୍ଡିଆର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ ମହାରାଜ ମୋର ଯେତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆମେ 47 ଲୋକ 47 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ସେଠି ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା ବାହାରୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ ଚପଲ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାର ସେ କହିଲା ମହାରାଜ 70 ଲକ୍ଷ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ସବୁ କିଛି 70 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବାହାରୁଛି ମୋ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ 47 ଜଣ ମୋର କର୍ମଚାରୀ 70 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 7 ଲକ୍ଷ ବାହାରୁଛି ନା 3 ଲକ୍ଷ ବାହାରୁଛି ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ସେ କହିଲେ କେମିତି କ'ଣ ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସବୁ କିଛି ରୋବୋଟ୍ କରୁଛି ପ୍ୟାକିଂ ରୋବୋଟ୍ କରୁଛି କଟିଂ ରୋବୋଟ୍ କରୁଛି ସବୁ କିଛି ରୋବୋଟ୍ କରୁଛି ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ମାନେ ମଣିଷ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଥିଲା ସେ କାମଟା କିଏ କଲା ରୋବୋଟ୍ ସମାଜ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ରୋବୋଟ୍ ସମାଜ ହେଲାଣି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି ମଣିଷ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ବିଦେଶରେ ଏବେ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି ରୋବୋଟ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛି ଗାଡ଼ି ଆପଣ କାର୍ ବୁକିଂ କରିବେ ରୋବୋଟ୍ ଆଣି ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିବ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଅପରେଟିଂ କଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ଖୋଲିବ ଆପଣ ଯେ ଗାଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ପିଲା ଛୁଆ 8-10ଟା ଜନ୍ମ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ 2ଟା ଜନ୍ମ କଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତେଣୁ 2ଟା ଜନ୍ମ କଲେ ମାନେ ମଣିଷ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଏବେ ଯେମିତି ଡିଭୋର୍ସ ଚାଲିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବାହା ହେଲେ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଘରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଇଚ୍ଛା ବସେ ଡିଭୋର୍ସ ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଣିଷ ସମାଜ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ ତ ଆପଣ ବିଚାର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଲୋକ କାରଣ ସେ ବିଚାର କରିବ ରୋବୋଟ୍ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଦୁନିଆ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଥିବ ବାହାରେ ଦେଖାଯିବ ରୋବୋଟ୍ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି କି ମଣିଷ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ଚିହ୍ନି ହେଉନି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ମାରନ୍ତୁ 2060 ବେଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଥିବ ମଣିଷ ହିଁ ନଥିବ ଆଉ ସମାଜ କ'ଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିବ ରୋବୋଟ୍ ସମାଜ ତିଆରି ହେଇଥିବ ତାକୁ ମାନେ 10ଟା ଲୋକ ପାଇଁ 5000 ରୋବୋଟ୍ ମେକଅପ୍ କରିଥିବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ ତାର ସୋସାଇଟି ଆଉ ରାଜ କରୁଥିବା ସେତେବେଳେ 5ଟା ଲୋକ ଆଉ ସେ 5ଟା ଲୋକ କେତେବେଳେ କେମିତି ମରିବେ ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆଟ ବମ୍ ତିଆରି ତାକୁ ପକେଇକି ନିଜେ ମାରିବେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ତମାମ ଧ୍ୱସ୍ତ ହେବ ତେଣୁ ଆମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏବେ ନିଜେ ନରକ ଆଡ଼କୁ ନିଜେ ଯାଉଛୁ ସତନା ମିଛ କହନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜେ ଆଉ କାରଣ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଢ଼େଇକି ଶାଶୁଘରେ ଛାଡ଼ିବି ତାପରେ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରଖିବନି 6 ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବି ହେଲେ ଘରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଳିକି ପଇସା ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ବନ୍ଦ ଝିଅ ଜନ୍ମ ବନ୍ଦ ଗର୍ଭରୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ହେଲେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ରାଜା ହେଇଯାଏ
मनीष जो भोग वृत्तिटा जहाँ से कर खाली विचार कर कौन कर जदि करमी मु बसुले मो मेसेज कर ना आम लोक कर दास प्रथा से तीर्थ दास प्रथा नहीं रोबोट प्रथा बाहर मो मु बस राजा ये जो भोग वृत्तिटा मनीष निजे निजर गोड़ बढ़ी पार से बुझी पारुनी मत मनीष शरटा मिली भगवान को भजन कर तेणु तार से देखु ये मोर दरकार किसी नहीं हरिबोल कले कौन हम को मत काट लोक कारण तार दरकार अच्छे कौन दरकार से जानी जे मो 60 वर्ष मरीगला मत नरक जाक पड़ो मत वैकुंठ जबार अच्छे वैकुंठ जावाई भगवत धाम जावाई शरटा मिली मनुष्य शरटा से तार चिंता ना टार्गेट आउ ना कि वैकुंठ जीव कि नरक जीव टार्गेट है वर्तमान कालीन परिस्थिति में मुझे आराम से आम मान आवश्यक तेणु सी बर्तमान कौन कर बर्तमान मत कौन दरकार भोजन दरकार टमाटो कौन दरकार बर्तमान मत कौन दरकार एड़ा दरकार कौन कौन और मनीष जिते विकास मैंने मत भुवनेश्वर के टाइम लगे 10-20 घंटा लगे 20 घंटा कैसे लगे 4 घंटे पहुँचे एक फ्लाइट कार बाहर एठू बाहर भुवनेश्वर जाए पहुँचे गोटे घंटा अमेरिका जी 16 घंटा ऑस्ट्रेलिया दिल्ली 18 घंटा एठू जी दुबई 2 घंटा से कुमड़ी बंधर बाहर भुवनेश्वर जावा गोटे घंटा गोटे घंटा मतलब विरक्त फ्लाइट आसे लोक मैंने छेची बाड़ी होती से रखिले जी फ्लाइट दिल्ली भुवनेश्वर पहुँचा 2 घंटा से लोक बारंबार उठिकी से जाते वाशरूम जाते गोड़ा हाथ सड़क थे से बारंबार एयर होस्टेस आसी कहते तुम ब्रेक बस तुम जगह लोक 2 घंटा मतलब सहन करने क्षमता ना चाउल हम धान आग होता जे कौन 6 मास काल 8 मास काल गोटे धान होता माणे जमी गोबर पकईकी मनीष को यहाँ सहन है ना ना मत बेसी दरकार एति न 6 मास 8 मास कहीं 4 मास मत धान मिलवा दरकार 4 मास धान हेल्ले 2 हंड कहीं 2 नौ कहीं गोटे बस्ता भर गोटे बस्ता मत 8 बस्ता दे 8 बस्ता कि तार रिएक्शन अच्छे बेटा से चाउल खाइले तो कैंसर हम से जाए धान पेड़ के आनी मार्केट मिलती चाउल किणी आनी रखी खाई बास सरला पैकिंग आ जना नहीं से चाउल बस्ता तुम तो धान कर कि चाउल कर आउ निजे कष्ट करके सीझेलानी कि सुखेलानी कि पेड़ेलानी किए पैकिंग करके पैकिंग करके जना ना ना चाइना प्लास्टिक चाउल पैकिंग सरकार दायित्व तुम बुझ सरकार जन आस सरकार बुझे ना चेकिंग करके छाड़े ना सरकार बुझे से नहीं मनीष आम कौन दरकार आम से धीरे धीरे मनीष रोबोट तैयारी कर वो जो कौन दरकार रोबोट दरकार पूरा काम कर मैनेज कर किसी दिन मेरे आसो रोबोट को बिजनेस चले रोबोट चले घर पछापछी कर रोबोट कर पुओ थे बुढ़ा बुढ़ी हेबार ना आजिकल बुढ़ा बुढ़ी है विदेश में इंजेक्शन दिव परमिशन मिल जाए बास बुढ़ा बुढ़ी मो बापा वृद्धाश्रम जाऊँ चाहना कौन कर स्लो पॉइजन दे 3 मास गोटे 6 दिन बुढ़ा बुढ़ा इंजेक्शन देले क्या जना पड़े बुढ़ा धीरे धीरे 6 मास दिन 7 दिन टेंशन दौर बुढ़ा लोग घरे रही चिल्लाऊँ आमको अयस कर भोग कर बाधा बुढ़ा बुढ़ा पूरी खत्म कर आ पुओ झील बेसी दरकार ना कारण मु राजा हाँ चाहूँ ना भोग कर चाहूँ मुझे जहाँ चाहूँ ता करने चाहूँ बापा माँ कौन करेंगे छोट पिला भाव मो बापा माँ मोबाइल टेंशन कहीं मो बापा मोबाइल चलावे बाधा सब सुट कर से बापा मार से टेंशन पिलाटा अकस्मात तैयारी जन्म नहीं तेणु से से भाई भाव में मूड है जन्म मैंने पढ़ुची कौन करे बापा सुट मत कर सुट कर कारण से इंटरनेट चला बाधा चला ना बापा माँ पैसा दे कि तो इंटरनेट चले मत जो पुलिस अफिसर बोलते कटक दंगा है पहले महाराज माने जहाँ किसी असुविधा नहीं आम जहाँ किसी एक्शन किसी असुविधा नहीं कि गोटे दिन जो आम इंटरनेट बंद करदेलु पूरा कटक माने आम पाखक लोक आसिक थाना गड़े कहले जे सार तमें जिते पैसा नौ नियो एनी हाउ तमें एबे इंटरनेट चला ना मो सोच टळे कहले आज्ञा आम गाड़ी बंद कलु लोक कौन सी टेंशन रास्ता बंद करदेलु लोक जावास टेंशन ना कौन तार चिंता ही ना कहीं बंद है कहीं गाड़ी बंद है तार निज को दुकान आसने मनीष किसी माने एत अलसुआ होगा पी ओ घूस बोली आम स्कूल पाठ पढ़े मैंने से एत अलसुआर सर्वोत्तम लक्षण कौन से कहला 2 जन अलसुआ राजा विचार कले राज्य में बेसी अलसुआ अच्छा दबाक पड़ो कौन गोटा दबाक चाउल से अलसुआ राजा से 2 जन को रखिले सब रखिले अलसुआ मैंने आसिक बस दरबार बस कहले किए अलसुआ हाथ था 2 जन मैंने सब अलसुआ हाथ उठे राजा कहले समझा कौन अलसुआ हाथ उठे
ବୁଲିକି ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ 4 ଜଣ ହାତ ଉଠେ 10 ଜଣ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ରାଜା ପଚାରିଲେ ତମେ ମାନେ କାହିଁ ହାତ ଉଠେଇ? ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ହାତ ଉଠା। ତେଣୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କିଏ ହାତ ଉଠେଇ କହିବାକୁ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ହିଁ ଅଳସ। କିଏ ହାତ ଉଠେଇଲେ ଅଳସ ବୋଲି ସିଏ ଫେରି ମାରିଲେ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି ସିଏ ପାସ୍ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସବୁ ଜଣକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ତତ୍ପର ଅଳସ ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଏ, ନିଆଁ ଲଗେଇଦିଏ ଶୋଇଥିବେ ରାତିରେ, ତାହେଲେ ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ କିଏ ଅଳସ। ଯେ ଅଳସ ସେ ଉଠିକି ଗଲେ ଆସିଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ନିଆଁ ଲଗେଇଲେ। ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ପରେ 8 ଜଣ ଉଠିକି ଯେତେବେଳେ ତାତିଲା ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ 2 ଜଣ ଉଠିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ତାର ପିଠି ଉପରେ ସେ କହିଲା ମାନେ ପିଠି ପୋଡ଼ିଗଲା କହି ମଧ୍ୟ କରିନି ଅଳସୁଆ ଏତେ କହିବ କି? ତେଣୁ ସେ ତାର ସାଙ୍ଗକୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛି ପି ପୋ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼େ ପିରେ ପିଠି ପୋରେ ପୋଡ଼ିଗଲା। ପିଠି ପୋଡ଼ିଗଲା କହିବାଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ତା ପାଇଁ। ଆଜିକାଲି ଦେଖିବ ମଣିଷ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବିନି। ସେ ସାଥିରେ ବସିଥିବା ଲୋକ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ଭୂଷ ମାନେ ଘୁଚିକି ଶୋଇପଡ଼େ, ଉଠିକି ପଳେଇବା ଚାଲେ କହୁନି ଯେ ଏବେ ମାନେ ନିଆଁ ହେଲାଣି ଲାଗିଗଲାଣି ନିଆଁ ମରିଯିବା ଅଳସୁଆ ନା ଘୁଷ ଘୁଚିକି ଶୋଇପଡ଼େ। ଘୁଞ୍ଚିକି ଶୋଇପଡ଼େ କହି ମଧ୍ୟ ପାରନି ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜକୁ चुनरी पाइलिन कोड़ा पकी जे हाय कर दे हाय